नमस्कार दर्शक बंधु। आज जुलाई 12 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारिबे एही चैनल माध्यम रे। ता पूर्वरु चैनल नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारु हमर एही वीडियो को देखुछंती कमेंट रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर, आसंता कालीठु राज्यर गड़ियो सबु घरोई बस। ए नै राज्य घरोई बस मालिक संघ पक्षरु सूचना दिया जाई। राज्य ड्राइवर महासंघ आंदोलन जोगु बस चलाचल बंद थिला। हेले 4 दिन हेला धर्मघटर समाधान हेउ नथिबारु बस चलाचल बंद थिबारु मालिक क्षति सहुछंती। एथिस यात्रीक यातायात मध्ये बाधाप्राप्त हेउची, जाहाकु नजर नै कालीठु घरोई बस चलाचल आरंभ करिबाकु घरोई बस मालिक संघ निष्पत्ति नेइछि। ए नै राज्य बस मालिक संघ पक्षरु इ आसंता कालीठु राज्य रे घरोई बस गड़िबो। राज्य बस मालिक संघ पक्षरु ए नै राज्य सरकार सुरक्षा जोगाइबा पई दाबी करा जाइछि। कोनोसी अप्रीतिकर परिस्थिति उपजिले पुलिस और प्रशासन सहायता नियाजिबो बोली मध्य राज्य बस मालिक संघ सभापति लोकनाथ पाणी और संपादक देवेंद्र साहू सूचना दैछंती। नंबर 2, आगामी 7 दिन पई पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मध्याह्न संध्या समय रे राज्यर अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह काल बैशाखीर संभावना रहिछि। तेणु विभिन्न जिला को एही समय सतर्क रहिबाकु परामर्श दैछि पाणीपाग केन्द्र। जुलाई 12 तारिख पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिला गुड़िक हेउछि नुआपड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बलांगीर, बरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, देवगढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और कटक। एही सबु जिला गुड़िकर गोटे किंबा दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। नंबर 3, पृथ्वी को फेरिबा पूर्वरु महाकाशर पार्टी कले शुभांशु। सामना को आसिला आकर्षणीय फोटो। आईएसएस रे मिशन सारी जुलाई 14 रे प्रत्यावर्तन यात्रा आरंभ करने जाउछंती ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला। घर को फेरिबा पूर्वरु से एवं अन्य क्रू सदस्य माने भोजी करुथिबार देखा जाई। शुक्ला एवं तांको साथी मानक सह शून्य रे भासुथिबा एवं खाद्य उपभोग करिबा समय रे हसुथिबा फोटो सामना को आसीछि। नासा गतकाली संध्या रे घोषणा करिछि जे शुक्ला एवं अन्य 3 जण क्रू सदस्य प्रत्यावर्तन यात्रा जुलाई 14 रे आरंभ हेबो। नासा वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम परिचालक टिप स्टेच एक सांबादिक सम्मेलन रे कहिसंती आम स्टेशन प्रोग्राम उपरे काम करूछु एवं एक्सियम 4 रो प्रगति उपरे कड़ा नजर रखुछु। मु भाबुची आम सेही मिशन को अनलॉक करिबाकू पड़िबो एवं अनलॉक करिवार वर्तमान लक्ष्य होउची जुलाई 14। नंबर 4, राशन बंटन को नै आसिला अपडेट। चलित मासरे बंटा जीव गच्छित गहम। राज्य रे खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी को चलित मासरे मिलिबो गहम। ए नै सूचना दैछन्ती राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। गणमाध्यम को मंत्री श्री पात्र कहिसंती प्रथम पर्याय रे केंद्र पठाइथिबा गहम बंटा जीव। वर्तमान जेतिकी गहम मौजूद अछि हिताधिकारी को बंटन पई जोगाण अधिकारी को कुहा जाइछि। दीर्घ दिन धरि गहम मौजूद थिबारु एहाकु नष्ट न करी बंटन पई मंत्री निर्देश दैछन्ती। परवर्ती पर्याय रे केंद्ररु गहम आसिले ताहा बंटन कराजियो बोली जणा पड़िछि। सूचनायोग्य हिताधिकारी को गहम बंटन पई गत वर्ष विभिन्न जिला को गहम पठा जाइथिला, मात्र परिवहन संस्था चूड़ांत रे विलंब जोगु ए गहम बंटा जाई नथिला। दीर्घ मास हेबा विभिन्न जिल्लार गहम गच्छित थिबा बेले एहा नष्ट हेबा आशंका रहिछि। गहम नष्ट हेबा पूर्वरु एहाकु बांटिबाकू वर्तमान जोगाण विभाग निष्पत्ति नेइछि। नंबर 5, आसिला तारिख। एही दिन महिलांक खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। राज्यर कोटियरु अधिक महिलांक खाता को आसीबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। ए नै तारिख घोषणा करिसंती राज्य सरकार। पूर्वरु दुईटी पर्याय रे 10,000 टंका मिलि सारिछि। आउ किछि दिन पर सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका हिताधिकारीक खाता को आसीबो। सरकारक घोषणा अनुसार राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्त 9 तारिख रे तृतीय किस्ती टंका मिलिबो, अर्थात 15,000 टंका खाता को आसीबो, किंतु केवल योग्य हिताधिकारी ही पाइबे। अयोग्य हिताधिकारी आवेदन करिले ना काटिदेबे सरकार। दुईटी किस्ती टंका मार्च 8 तारिख रे महिलांक खाता को आसीथिला। एहा परे आसंता राखी पूर्णिमा रे तृतीय किस्ती प्रदान कराजियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैथिले। सुभद्रा योजनारु जेपरि कोनोसी योग्य हिताधिकारी वंचित न हुअंती सेतिपई घर घर बोली हिताधिकारी को चिन्हट कराजियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले। नंबर 6, विपद संकुल संबलपुर लिमसरियन पोल तुरंत पदक्षेप नेबाकू स्थानीय लोकंक दाबी। संबलपुर लिमसिरियन पोल 3 जिल्लार यातायातर मुख्य माध्यम
ମଧ୍ୟମ। ଏବେ ବିପଦରେ 50 ବର୍ଷ ଏହି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ କୌଣସି ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ଏହି ବ୍ରିଜ। ପ୍ରତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜଟି ଅତି ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ବ୍ରିଜକୁ ଲାଗି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିକଟରେ ଅତିଥି ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୁଣି ସେହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନୂତନ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କାମ ଚାଲୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନମ୍ବର 7, ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ 150 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ। ଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଭଟ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଥିବା ଏକ ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଚାଲିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ 150 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରଖିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ପୁଣି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 90,210 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 98,410 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 98,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 98,400 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 98,500 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 90,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 1,09,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 1,19,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ 19ତମ କିସ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ସେବେଠୁ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ 20ତମ କିସ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 18 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଦିନ ବିହାରର ମୋତିହାରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। 20ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଇ-KYCକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଇ-KYC ବିନା କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଚାଷୀମାନେ pmkisan.gov.in କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇ-KYCକୁ ଯାଇ OTP ଆଧାରିତ ଇ-KYC କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ ସଠିକ୍ ଅଛି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-KYC ବିନା କୌଣସି ଚାଷୀ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଇ-KYC ଅପଡେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କିମ୍ବା IFSC କୋଡ୍ ଭୁଲ ଥିବାରୁ କିସ୍ତି ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ, IFSC କୋଡ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଭଳି ସୂଚନା ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଛି ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର କାଳିଘାଟିଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରେଙ୍ଗାଲିରେ 2ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। ଆଖୁପଦାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ମହାନଦୀରୁ 16ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଛି ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ
କ୍ଲିକ୍ करेंगे ताहले आपण आम चैनल माध्यम सबुबले लाटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिपारे आउ सबुबले सटीक सूचना आम चैनल माध्यम पाइपर।